السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، مرحبا بكم. هذه الحصة إن شاء الله كذلك غادي تكون خاصة بالقراءة. حتى العنوان غادي يكون عنده علاقة حتى النص عفوا غادي يكون عنده علاقة بالظرفية اللي كنعيشوها حاليا ديال قلة التساقطات. غادي نقرأ لكم النص كيف ما تعودت سابقا بالقراءة المقطعية، وغادي نشرح لكم باللغة العربية. دونك يلا بينا نبداو. Donc elle avec O كنطقوها لو. دونك هاد او ا يو كنطقوها او. اذا elle مع او غنطقوها لو. لو permet لو permet la vie. دونك او ار كنطقوها اي، و او تي حتى هي كنطقوها اي. دونك بي افيك اي غنطقوها بي، ولكن هنا ار جات في الوسط ديال الكلمه، اذا غنطقو هاد لا لتر ار. داكوغ نطقوها بير بير مي. او تي كنطقوها اي، اذا ام مع او تي غنطقوها مي. داكوغ. لا في لو بيرمي لا في. لو est un. Donc هنا كنديرو لا ليزون. L'eau est indispensable. L'eau est indispensable à la vie. لاحظوا معي. دونك هاد اي ان كنطقوها ان، وهاد اي او اس تي دائما كنطقوها اي. ايتان. دونك كنديرو لا ليزون ما بين هاد تي وهاد ان وغنطقوها ايتان. لو ايتان dispensable. Donc en كنطقوها en. Donc p avec en pont pont est indispensable est indispensable à la vie des plantes plantes. Donc هاد ان كنطقوها en. بل مع en غنطقوها plan plante. Et des différents et des différents donc نديرو لا ليزون هنايا. et des différents animaux et des différents animaux. L'eau est indispensable à la vie des plantes et des différents animaux. L'eau permet la vie. الماء يسمح بالحياة، أو الماء يحافظ على الحياة. L'eau est je suis désolé. L'eau est indispensable à la vie des plantes et des différents animaux. L'eau est indispensable. الماء ضروري à la vie. الماء ضروري للحياة لحياة des plantes. L'eau est indispensable à la vie des plantes et des différents animaux. الماء ضروري لحياة النباتات ومختلف الحيوانات. D'accord? Je répète, l'eau est indispensable à la vie des plantes et des différents animaux. الماء ضروري لحياة النباتات ومختلف الحيوانات. Dans les lacs et les rivières. Dans les lacs et les rivières. Donc هاد اي او accent هادي كنطقوها ي، وفي مع ي غنطقوها في. les rivières. Dans les lacs et les rivières, par exemple vivent des poissons, divers et des écrevisses. Dans les lacs et les rivières, par exemple, vivent des poissons divers et des écrevisses. في البحيرات والأنهار مثلا تعيش أسماك ديدان وجراد البحر. Dans l'eau
des lacs, dans l'eau des lacs, et des rivières, dans l'eau des lacs et des rivières, poussent des plantes variées. Dans l'eau des lacs et des rivières poussent, donc هذا le verbe pousser, ينمو نما pousser le verbe pousser نما. دونك هاد ENT ديال لي فيرب ما كنطقوهاش. إلا كانت الكلمة فيرب فهاد ENT ما كنطقوهاش. داكوغ. Dans l'eau des lacs et des rivières poussent des plantes variées. في ماء البحيرات والأنهار تنمو نباتات مختلفة. comme مثل comme مثل les algues. Les algues هم الطحالب. Comme les algues et les nénuphars. Comme les algues et les nénuphars. Les nénuphars هما هادو السمية ديالهم باللغة العربية زنبق الماء هما هادو. داكوغ. Donc voilà. غادي نعاود هاد le paragraphe. Dans l'eau des lacs et des rivières poussent des plantes variées comme les algues et les nénuphars. Le paragraphe 4. Au bord de l'eau vivent, donc ça c'est le verbe vivre, ENT كذلك هذه ما غنطقوهاش. Au bord de l'eau vivent des animaux comme les canards. Au bord de l'eau vivent des animaux comme les canards. Donc بجانب بجانب الماء تعيش حيوانات comme les canards, البط, le héron, هو ذاك الطائر الملك الحزين كيتسمى. ما عرفتش كيفاش غادي نشرحو لكم بالدارجه صراحه. سير دخل جوجل وقلب عليه كتب الملك الحزين وغيطلع لك الاسم ديال الطائر غيطلع لك هذا الطائر. دونك لو هيرون الملك الحزين. لو غرونوي لا غرونوي الضفدع. لو كاستور هو القندس. Je répète, au bord de l'eau vivent les animaux comme les canards, le héron, la grenouille, le castor. بجانب الماء تعيش حيوانات مثل البط, الملك الحزين, الضفدع والقندس, etc. وما إلى ذلك. Il ne faut pas polluer l'eau. لا يجب تلويث الماء. Il est important de respecter. Il est important de respecter toutes ces formes de vie. من المهم احترام جميع أشكال الحياة. Il est important de respecter toutes ces formes de vie. Les plantes, النباتات, les poissons, الأسماك, et les animaux, والحيوانات. دونك دابا غادي نعاودو نقراو النص من البداية حتى النهاية. حاولوا تقراو معايا حتى نتوما. داكوغ. L'eau permet la vie. L'eau
est indispensable à la vie des plantes et des différents animaux. Dans les lacs et les rivières, par exemple, vivent des poissons, des vers et des écrevisses. Dans l'eau des lacs et des rivières poussent des plantes variées comme les algues et les nénuphars. Au bord de l'eau vivent les animaux comme les canards, le héron, la grenouille, le castor, etc. Il ne faut pas polluer l'eau. Il est important de respecter toutes ces formes de vie, les plantes, les poissons et les animaux. دونك لهنا غادي نكونوا وصلنا لنهاية الفيديو. كنتمنى يكون الفيديو نال الإعجاب ديالكم. إلى وصلتوا حتى لهاد الدقيقة من هذا الفيديو فأدعوكم إلى الإعجاب بالفيديو ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم وصديقاتكم، وكذلك أدعوكم إلى الاشتراك في القناة إذا لم تشتركوا بعد. وأخيرا شكرا لكم، استودعكم الله وأراكم في حصة مقبلة وفي درس جديد.